বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে স্ত্রীকে খোয়ালেন স্বামী। বৃহস্পতিবার দুপুর 2টো নাগাদ এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের প্রধান গেট থেকে শিবচু বনাঞ্চলের মাঝে জাতীয় সড়কে। হাতি সুরে পেঁচিয়ে পা দিয়ে পিষে রাস্তার উপর মেরে ফেলে 32 বছর বয়সী গঙ্গা মঙ্গরকে। পালাতে গিয়ে পড়ে জখম হন স্বামী বীরেন্দ্র মঙ্গর, বয়স 33। দুজনেরই বাড়ি মেটিলি বাজারে। বীরেন্দ্র মঙ্গরের দাদা সঞ্জয় মঙ্গর জানান, এদিন বীরেন্দ্র নাগরাকাটার হাজারি লাইনে দিদির বাড়িতে নেমন্তন্ন করে দুপুরের খাবার খেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বুলেট বাইকে করে গৈরিবাসের দিকে রওনা দেন। আগামী 18ই এপ্রিল শিলিগুড়িতে বোন মনিকা মঙ্গরের বিয়ের নেমন্তন্ন করতেই গৈরিবাস যাচ্ছিলেন। চাপড়ামারির প্রবেশ গেট ও শিবচু বনবস্তির মাঝে জাতীয় সড়কে হঠাৎ একটি দাঁতাল হাতি চলে আসে জঙ্গল থেকে। বাইকের স্পিড কোনো মতে কমিয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে শিবচুর জঙ্গলের দিকে প্রাণপণে পালান বীরেন্দ্র। অন্যদিকে বাইকের পেছনে বসা স্ত্রী কোনো মতে নেমে রাস্তা ধরেই দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, দাঁতাল হাতি তখন গঙ্গা মঙ্গরকে পিছু ধাওয়া করে। দ্রুত গতিতে গিয়ে গঙ্গাকে সুরে পেঁচিয়ে রাস্তাতেই আছাড় মারে, তারপর পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারান বীরেন্দ্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নাগরাকাটা থানার পুলিশ ও খুনিয়া রেঞ্জের স্কোয়াড। কিন্তু তখনও ঘটনাস্থলের 500 মিটারের মধ্যেই দাঁতাল হাতিটি দাঁড়িয়েছিল। খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, বাজি পটকা ফাটিয়ে হাতিকে শিবচুর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তারপর মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিনের মর্মান্তিক ঘটনার পর মঙ্গর পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সোহিনী ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, সবার খবর সব সময়। দেখতে আছে হাতিটা। ফিক্স হয়ে গেল। कैसे है आप? गनमैन हाथी येतो सर। কি হলো এখানে? এটা কোন জায়গা? এটা হচ্ছে ওই চাপড়ামারি গেটটা আছে, চাপড়ামারি গেট থেকে 1 কিলোমিটার আগে। তো এসে খবর পেয়েছিলাম যে হাতিতে নাকি একটা লোককে বেড়েছে। হ্যাঁ, তো আমরা আসলাম, এসে দেখলাম একটা মহিলাকে মেরে দিয়েছে। তো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মানে কিভাবে মারা গেল, মানে হাতির সামনে কিভাবে পড়লো এটা বোঝা যাচ্ছে না, না। এটা বোঝা যাচ্ছে না, এটা কেউ ছিল না ওই সময়। কিন্তু রাস্তার উপরে বডিটা পড়ে রাস্তার আছে। উপরে বডিটা পড়ে আছে, ওটাই ঠিক। বাড়ি কোথায় এমনি নাম ধাম কিছু জানতে পারেন? নাম ধাম কিছু জানি না, বোঝা যাচ্ছে যে হয়তো মেদলি বা গৈরিবাস এদিকেই হয়তো বাড়ি হতে পারে। আপনার বিষয়টা দেখছেন না? হ্যাঁ, বিষয়টা খতিয়ে দেখছি। क्या हुआ यहाँ पर? एक्चुअली अभी हम लोग भी आ रहा था, तो हमारा फॉरेस्ट का सभी स्टाफ लोग यहाँ पर बैठा हुआ, गाड़ी भी बहुत जाम था। एक्चुअली अभी यहाँ पर एक हाथी जो हमारा ये जंगल का जो हाथी है ना सर 11, उससे दो अभी हम लोग सुना है सर कि ये बाइक में एक बीवी और वो उसका हस्बैंड आ रहा था, तो यहाँ पर सामने शायद उसका हाथी के साथ मिल गया। तो मिलने के बाद वो भागने के साथ वहाँ पर कोशिश भी करता, उसका जूता वूता भी यहाँ पर छूटा हुआ है। तो ये जोड़ी का कारण से उसका हस्बैंड शायद भाग गए यहाँ से, लेकिन उसका बीवी वहाँ अटक गया। तब वो हाथी ने उसको फिर लेके रोड में लेके उसको पूरा पटक के मारा। उसका बॉडी तो आप ही देख ही रहा है ना, वो उतना एकदम ख़राब हुआ है। एक्चुअली अभी ये रोड में हम लोग भी चलता है, तो इसमें थोड़ा स्पीड लिमिट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी चलाता है। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के लिए भी से भी ज़्यादा बाइक के लिए एकदम रिस्की देख रहा है, बाइक स्कूटी के लिए। तो मैं आपका न्यूज़ से ये बोलना चाहता हूँ कि अब जितना भी यहाँ से इस तरफ से ये रोड से चल रहा है, खुनिया का जो कुमानिया जाने वाला रोड से, इसमें हाथी बहुत निकल रहा है। कि वो हाथी ने एक बार नहीं, दूसरा तीसरा बार भी मतलब ये ऐसा घटना घट रहा है।
तो काइंडली हम लोग ये इन्फॉर्म देना चाहते हैं क्योंकि फॉरेस्ट लोग हर वक्त तो ये गार्ड नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए और जो भी हो गाड़ी हो जो भी हो बाइक वाला हो थोड़ा देख के आराम से चलाना चाहिए। अभी यहाँ से एक तो डेड बॉडी उनका है, हम लोग देखा उसका एकदम छीन के रखा हुआ है, लेकिन उसका हस्बैंड शायद ठीक है। अभी हस्बैंड यहाँ से छोड़ के चला गया है। हम लोग ये रोड साफ करने के लिए इधर ग्रेप को भी बोल देंगे टैंकर पानी लगाने के लिए, इतना ही। और तो क्या हम यही बोल सकते हैं कि हम आपका लोग नाम? मैं अनूप गुरुङ हूँ। आप कहाँ मैं से एक्चुअली गरीबास में रहने वाला हूँ। कहाँ से? मैं भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का जोन 1 का प्रेसिडेंट हूँ, रंगू जीपी वाला का। अभी कहाँ जा रहा था? अभी मैं एक्चुअली हम लोग गुरबाथान एक ठो मीटिंग था, और मीटिंग अटेंड करके रिटर्न आ रहा था। तब तो ये हमारा ही एक ठो जो हमारा जाने वाला हरदम जाने वाला रोड है। हम लोग को तो पता है कि यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन जो नया आदमी है थोड़ा उसको संभल के, क्योंकि रोड अच्छा बन गया बोल के आदमी लोग सब स्पीड चला लेता है, गाड़ी चला लेता है, वो दूसरा बात। लेकिन बाइक स्कूटी, कल भी ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर। एक जैसे पेड़ लड़ा था वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बाइक एक्सीडेंट, एक आदमी हमारा गांव का दलगांव का स्पॉट डेड हुआ है, तो दूसरा का क्रिटिकल है, अभी हॉस्पिटल में वो सुन रहा हूँ सर। तो इसीलिए अभी यही है, और तो क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो দাদা কি হয়েছে? একটা হাতিতে মেরেছে একজন মহিলাকে। আমার বন্ধু হয়, ও ডিফেন্স লাইনে কর্মরত আছে। তো ওর মানে শালি মানে ওর বোয়ারির বোনের বিয়ে আছে সামনে 18 তারিখ। নিজের বোনের ওর বিয়ে আছে 18 তারিখ। ওইটাই নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছিল। নাগরাকাটায় দিদির বাড়িতে খাওয়া দাওয়া খেয়েছে। খাওয়া দাওয়া খাওয়ার পরে গৌরীবাসে যাচ্ছিল ইনভাইট করতে, ও মিসেস আর ও আর কি, ঠিক আছে। আমরা তো তখন যাওয়ার পথে আচমকাই রাস্তায় একটা দাঁতাল হাতি উপরে চড়াও হয়। সেখানে মানে বোন একদিকে যায়, আমার বন্ধু আর একদিকে ভাগে। সেখানে হাতি গিয়ে আচমকাই তাদের উপরে অ্যাটাক করে আর কি। এটা আমরা সূত্র মারফত শুনছি আর কি। আপনার নামটা? আমি সঞ্জয় গুহ। বাড়ি কোথায়? আমরা একই জায়গায় বাসিন্দা, আমরা একই পাড়া, মেটলি বাজার। মেটলি বাজার।